Halos naabot og 9 ka oras ang among nahimong baklay padulong sa campsite tungod kay dili mi pro pag-abot sa binaklayay. Ug okay ra kaayo maulahi. At least among nasulit nga makita ang tanang nindot namong naagian. Pero wala mi magdahom nga maabtan mi og ulan nga maoy nakapasamot og hinay sa among baklay. Pag-abot sa campsite, relax na kay baklay na pod pagkaugma. What is up mga kalagan? Atong ipadayon ang atong journey sa Mount Apo. Wala na tuman ang among plano nga mumataog sayo. Pero okay ra kayo kay naapay isa ka adlaw para mo arangkada. Good morning guys! So day 2 na to diri no sa atong pagsaka sa Mount Apo. So nami karon diri sa campsite. Right? Mga almost 7 AM na nag-start ang among pag-abante. Medyo init na ang adlaw pero tungod ani hamong nasilayan ang kanindot ni Apo gikan diri sa iyang tiilan. Among nakita nga layo pa pero inidlingi sa luyo kabaluming layo na. Sa kada tikang imong ma-feel nagaapas na ang imong ginhawa pero dili bawal ang magpahulay. Walay problema bisag maulahi ka. Importante ang tubig aning lakawa pero mahotdan ka naay masaluran pero tuas tunga-tunga pa. Pertig yung bugnawa sa tubig dring dapita. What's up guys? Sumara ni perks di mo na pag naka sa nature. Libre ang tubig, refreshing kayo. Grabe kabugnaw. Nice. Bugnaw tayong tubig. Libre, mura siya mineral. Kani ka sa ref nga tubig. Yan. Bugnaw kayo, promise. White shark. Pero mahotdan kag tubig nga wa pa kakaabot sa kuhaanan, kani sa mga beres ang pwede nimong pahimungtan. Kay sa tinuod lang nakataabang ni uhaw na ko aning higayuna. Kay while gabaktas ka nga uga imong baba, kani mga beres akong giusap-usap para pampabasa. Unpredictable ang panahon diri nga bisan pag mga swito dili kabalo o kanus-a ang nindot nga timing para mosaka. Sa among kalangayan, nakasugat na pud mig ulan nga maoy nakapalisod sa agianan kay medyo slide na ang mga tamakanan ug maoy isa sa nakapahinay sa among pagsaka. Mga 1 PM namin naabot sa summit. Grabe na ang katugnaw, banan pa sa hangin ug baga nga fogs pero wala ni kapugong sa among kaposigido nga masaka ang pinaka-peak ni Apo. Alright guys. So, nata diri karon no sa peaks sa Mount Apo. So na-conquer gyud nato. Na-conquer gyud nato. Maabot diri no. Pinakataas nga peak sa tibok Pilipinas naabot nato guys. Grabe, congratulations sa tuwa sa mga kauban, oh. Kanindot. So, ato na to dito ang pinaka-peak gyud. Right? Yan. Grabe kanindot guys. Oh. Oh. Grabe kanindot. Diba? Ito nindot pa. Oh, picture ko pa. Oh. wait lang. Ano guys, so Mount Apo Summit, 2,954 meters above sea level. Mount Apo Natural Park. Mount Apo Natural Park. Grabe kanindot. Tanawa overlooking guys. Nawala ang fogs no. Balik na pala doon. Nagstay mig pila kami minuto para makakuha og nindot nga mga shot. Wala na namo nahimo nga moadto pa sa crater sa mismong baba sa bulkan. Kaya ang ulan wala nay plano nga muundang. Ug ang kabugnaw mao nay makapaluya sa imuha. Dugang pa ang baklayon pabalik nga perti pag yung layua. Pero hinuon mas dali ang pauli kay wa nay hangat. Pero make sure na ligod imong tuhod nga mopugong pababa. Nakabalik ni sa campsite nga naapay hayag. Pagkagabi tabi-tabi gamay sa mga kaila nga kasabay og saka. Kanang failed among business ba. So pila mi ka days nga nara sa balay. So nagbuhat mi og a day na life lugar nga content which is dili good kaingon nga engaging kay kinsa man mi para tan-aw di ba. Ika third day na mo mao na ang pagpauli. Medyo naanad na mig binaklay. Ug since mao na ni ang last day, amo nang gisulit nga makuhaan ang tanan namong nindot nga maagian. Hapon guys, grabe kanindot jud. Daghan mga experience nga dili malimtan. Parihaan ang ma-slide ka nga di sa tabangan kay bidyuhan kani laging vlogger na tanan. Daghang salamat di ay sa nagpasabay sa tuwa aning lakawa. Busdabs, thank you kayo. Actually, wala ko na-expect na i-certificate ug need daw ni ikip kay requirements inigsaka sa Mount Everest.